Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Witcher 2. Estamos de vuelta aquí con Geralt de Rivia, justo donde dejamos la última vez. La última vez me fui con un poco sin avisar y sin despedirme, lo siento por eso. Y nada, quería continuar aquí donde lo dejamos. Así que matamos por final. Estoy sobrecargado, pero no sé si hay aquí alguien que quiera. Que había como alguien, aquí había como una taberna. I knew we. Otra vez, si quieres pelear, vamos a pelear. Se vuelve rápido. No sé si eso es una taberna o algo. Si lo es, alguien tiene que ver. Tiene que ver que quiera comprarme esto. Be off. Joder, lo siento, tío. Yes. You must first defeat my teacher. He's a master of... How can I help? I want to play. You must... No es una taberna esto. Es un lugar para jugar a dados. No lo puedo vender, pero no pesa tampoco. Pesa 8. Vamos a soltar una. Ya no podemos pillar más, Vale, y vamos a diario. Saco de plumas. Cara de póker. Alguien trabaja en línea, sospecho tórax. Las paredes oyen. Soy un fracaso. Aquí creo que solo... No, me iba a decir aquí... Da igual. Ahí también. Lo cagué bastante. A ver, aquí. ¿Dónde está Triss Merigold? ¿Acaso nos gusta? No sé muy bien qué estoy haciendo ahora mismo, pero estoy yendo de un lugar a otro, hace un poco parkour. Uy. Vamos por culo. How many more can there be? Baja por aquí, no, no me dejes, no. Pero tengo que bajar por aquí. Axia, tengo axia. Nothing special. Mercado. Now you tell me. I don't work with sorceresses. This is no job for me. What's going on? Are you about to fight? The Conclave has forbidden dueling. You can't just back out. We agreed. We have commitments to fulfill. You did take an advance on your fee. And I'm keeping it. Don't you follow me. Hijo de puta. ¿Quieren que me encargue yo de algo? Witcher Geralt. A sight for sore eyes you are. May we speak? Solo que me pusieron la poción. Didn't expect to see you again.
Certainly not here. Loc Muinne is an intriguing place. For scientists especially. We've mounted a small expedition and require protection. ¿En qué consiste la expedición? What kind of expedition are we talking about? We have irrefutable evidence that Este Laboratorio is located in Loc Muinne. We need an armed man to protect us from the filth in the sewers. They're infested with monsters. The details you'll get from our employer. A sorceress. ¿Quién es esa hechicera? I know a thing or two about monsters, and about sorceresses. What's this one's name? I'm sorry, but we cannot disclose her name until you agree to join us. Nice talking to you then. Cynthia. Her name is Cynthia. Nope. Vale. Vale. Ya os ayudaré. All right. Where do we start? We've gained access to an ancient crypt where mages were laid to rest. It's beneath that tower. Our companions await us there. Vale. Entonces nada, quiero vender cosas. So, are you a sorceress now? It's not that simple. A pass is simply not enough. But Philippa Eilhart summoned me here for an important exam, so I hope to be one soon. An exam? A secret one. I'm not even sure how to prepare. I'm cramming intensely, everything bit by bit, just to be sure. Good luck. Still willing to sell me potions and herbs? I'm a student, aren't I? Every little copper counts. ¿Por qué me he peinado? ¿Puedo? Pelo, entrenamos. Nada, cambio de idea, da igual. Comerciemos. Toma esta espada. Toma esta espada. Armadura, no puedo vender esto, pero esto sí que puedo venderlo. Tengo mucho peso encima. Trofeo de arpía, trofeo de gárgola. Tanta mierda encima. Bramante. No puedo tener tanto. Voy a vender 60. Uf. Garras de arpía. Joder, tío, pero yo qué hago con tal. Voy a venderlas todas. Joder, eso me quita encima con las garras de arpía. Ojos de arpía da igual, tío. Es un peso. Plumas de arpía, joder, unas plumas, tío. Las plumas se venden bien, La tela tampoco se vende muy mal. Voy a vender 20. Vale, guay. Ya no tiene nada más. ¿Saben aquí tiene algo? Aquí hay un herrero. Lo voy a guardar. I'm Geralt.
brass of Banard. I remember you from Thanet. I believe I saw you in Oxenford, too. Seems we only ever meet on Elvenland. Indeed. But I suspect you're not here to chat about elven ruins. Necesito armas. Actually, I'm here because of your weapon expertise. I'm no expert. You're the best swordsmith among mages. I'm more interested in the cultural relics of other races, actually. I'm going to need a solid cultural relic in my hand. I guess the circumstances require haste. ¿Puedes ayudarme? Comerciemos. Vamos a ver qué tiene ese tío. Espada de novigrado. Tiene pinta de ser potente, ¿eh? Esta tampoco está nada mal. Armadura de Tirnalia. Joder. Tiene que ser pepina. Pero aquí hay más tipos, más herreros. A lo mejor hay alguno. ¿No algo mejor? It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. And the bats, the audacity. No, me da que el otro es el único que tiene armaduras y esas mierdas. Pull yourself together. Likewise, the frog. Comerciemos. Vamos a ver, espera, inventario. 32, 36, 30, 34. La 0, 30, 34. Esta 32, 36. La 0, 30, 34. Joder, y esto va a ser 35, 40. Y la de esta es a 0. Tiene ninguna de plata. Tiene esta élfica, espada élfica. Que es un pepino. Eso sí. La cosa es que no tiene 2 espacios de daño. Luego tiene armadura esta. Tampoco está nada mal. Creo que voy a pillarme la armadura. Voy a vender alguna que otra mierda. Yo 3200. Esencia de muerte. No, interesante. Mira toda la tela. Batista. Ojos de Necker. Y ojos de necrófago. Níbula de Endriago. Garras de Necker. Esencia de Draug. Dientes de Necker. Ya es como ya puedo. Guay. Y estoy a 46 de dinero. Ese de estar forrado a tomar por culo. Ole, tío. Mola. Comerciemos. Épico esta, Solo me da 72, que conste. Una mierda. Ya tenemos estos 2 épicos. Tengo otra mejora. A ver cuánto ahora. ¿Cómo tiene ahora la armadura esta? 27 tiene ahora mismo. 27. Pues si consigo te podría llegar a 29. Casi 30, Joder, la de pepina, man.
Vale, pues solo faltaría espadas para ya reemplazar el poco daño que tienen estas espadas. Pero guay. Ya conseguiremos el daño suficiente. El daño. Ya conseguiremos lo necesario. Pero ahora vamos a hacer la misión esta que estamos. Si hacemos. ¿No vendría algo más de dinerín? Por aquí. We've broken through in the right spot. Quiet. Stand ready. He killed Vanamar. And many other mages. I know who he is, Cynthia. In the same city as Philippa, and you didn't even bother to change your name. That takes balls. Philippa's out of the picture. She's been arrested. And I was supposed to die, but I didn't. Grave error. I'll make you a deal. ¿Dónde está Triss? You don't get it. You turned Triss into a cold stone. I'm having a hard time trying to figure out why I shouldn't turn you into a cold corpse. She is alive and well. We decompressed her successfully. There were no complications. And the interrogation after she was decompressed? Because you did interrogate her. I personally supervised it. We presented the tools, gave her a few bruises, and that sufficed to get her to talk. Algunos golpearlo, vamos a golpearlo tal cual. Gilipollas. Cynthia, tell him to shut up or I'll kill him. Silence, Adelbert. That's an order. Witcher, help me complete my mission. Help me open Der Henner's laboratory. What'll you give me? I've read the intelligence reports. I know your past. There are things in there, important things you don't remember. I could force you to tell me. I don't think so. Will you torture me? We both know you couldn't. Vamos, te ayudaré. Fine. I'll help you open the laboratory. In exchange, I'll tell you all I can. Do we have a deal? Yeah. Are we likely to encounter drowners? Or a related species? Perhaps other monsters? That is how this world's built. Sewers are infested with monsters. Vale, vamos allá. A ver qué nos encontramos aquí abajo. Ghouls. ¡Oh, Dios mío! Vale, ¿eso ha pasado? Me han destrozado. Pero completamente. Joder. Toma por culo. Ya sabes dónde coño voy a aparecer. No ha durado nada. Likely to encounter drowners? Or a related species? Perhaps other monsters? That is how this world's built. Sewers are infested with monsters. ¿Qué? 376 de Orange. Pues vale. Claro, ¿sabes? Uno se encuentra 379 de Orange. Tal cual. Ghouls. No. Bien, muerto. Estamos aquí apretados en una esquinita, no puedo moverme. Es que mi gata está súper pensativa. Está en la puerta, mirando afuera. Are we likely to encounter drowners? Or a related species? Perhaps other monsters?
Voy a ponerme Art por si acaso. Es que Art me está haciendo ahora mismo el mejor hechizo que tengo. Se va a petar y los iba a matar a todos. A la hostia. ¿Por qué me destrozan? Me esquivan por culo. No sé por qué. Voy a dejar que entren ellos primero. Luego ya entro yo. Detrás. Si muere alguno, bueno, oye. Are we likely to encounter drowners? Or a related species? Perhaps other monsters? That is how this world's built. Sewers are infested with monsters. Ay, mi cosa aquí. Más orange. ¿Está? ¿Solo eso? ¿Solo eso? ¿Solo lo acabo de forrar? Ahora mismo voy con poco peso, la verdad. ¿En serio? ¿Tengo que ser yo el que entra? Vamos. Ya voy a usar arte. Oh, puta, me he pillado. Es como me da estas mierdas. Ya bien hasta que me ha matado esa mierda. Hasta que me ha explotado esa mierda. ¡Oh, Dios! No, son muchos, son muchos, son muchos. Igni. Dios, ¿qué? ¿No? Rabia. Lo que te ha dicho siempre. Yo tengo un aceite para insectoides. Voy a ponérmelo. Voy a ponerlo, voy a aplicarlo a la espada, porque si no... Guess they'll never learn. A ver... Aumenta el daño de espada máximo, espada de plata. Aumenta la hemorragia, afecta a espectros, aumenta los insectoides. Vale.
Dios. No explota ni nada, ¿no? I'm impressed. I've kept my end of the bargain. I hope you keep yours. Be sure. Dios. Hay mil mierdas aquí, ¿eh? Voy a meditar y voy a esperar hasta mediodía. Voy a levantarme y no estoy curado. Parece ser que lo de curar tengo que esperar y hacerlo solo. Vale. Esa espada que he encontrado ahora. Es pepina. Es muy pepina. Espada de plata. Ah, Dios mío. Me lo va a cambiar. Ya está. No me va a dar nada más. Es un cambio de cabeza. Ahora, las mejoras para... Espera. No, tengo... El trofeo que llevo es épico. Las mejoras para las espadas... ¿Cómo eran las mejoras para las espadas? Eran runas, ¿no? No tengo ninguna runa. Mierda. Bueno, tendré que buscarlo, a ver. Este tenía runa solar, runa de fuego. ¿Quién de putísima madre? Bueno, ya buscaré. ¿Vamos? I'm no rat to run around sewers. What we're looking for, anyway? Some graves, I heard. Graves? So maybe there is something in this for us. Shut your traps. Want the sergeant to hear? You'll be in deep shite. We've got company. He guardado, ¿no? Redanian bastards. The entrance must be somewhere here. If our experts are to be trusted. Der Henna dabbled in illusions, among other things. He also experimented heavily with golems. Golems with the power of speech, supposedly. They knew nothing of poetry, but... Will you two shut up? Yes, it's an illusion. I found a weak spot. Stand back. Later, Elorn. Lisa Elorn. Later, dear! Mira, él no para de vibrar. At times I'm caught. You can get my kind of feat. Though I have no needles, they say I am piercing. What am I? Careful with the answer. It could be a trap. Typical of dear Henna. He was a genius with a penchant for mischievous jokes. Like a child. So, a couple of adults, purported experts, should have no problem solving this. Indeed, it's trivial. The answer is pain. Incorrect. No! Impossible! So many years of research together. Why did we ever embark on this? Pleasant or terrible. I come at night or in daytime. Short or long. But yours alone. Essential. I am. Hostia puta. ¿Alguna idea? Anyone here good at riddles in their youth? Forgive me for sitting this out. Yours alone. Something essential. Time! Time flows. It doesn't come at night or during the day. You're not making sense. But time can be pleasant or terrible. Anything can be pleasant or terrible.
But not everything can be short or long. What about a day? We also say, my time has come. But it doesn't fit the rest. This isn't a game of forfeits. Our lives are at stake here. Es que el tiempo no es... La rima tampoco, un sueño. Solo tú me ves. Un sueño. A dream. Correct. It's going rather well so far. La he clavado. La he clavado. Qué crack soy, tío. Me siento orgulloso de eso. Se me enfadan las rimas, pero fatal. Pero he dicho, un sueño, tío. Solo lo veo yo. ¿Es largo o corto? Me puede venir por el día o por la noche. Mira que los soldados están aquí. ¿Qué es? ¿Qué es aquí? ¿Sí? Well, well, the competition's here. Kill them! No se va a liar. Uno menos. Vale, guay. Toma. They must have descended straight from their quarter. Let a Northling. Another guardian. Later Elorn, Lisa Elorn, later dear. It's reacting to my spell. Y ya está, ¿no? Y ya está. A ver, antes había unos pantalones, creo. No sé nada de otro mundo, creo. No sé nada de otro mundo. A ver. A group of travelers wandering through the dark. 3 guides above them, so 3 were marked. At night they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain vault, its riches untold. Did I hear someone complain about the riddles being too easy? Let's think this through. There are 9 alcoves, a fresco in each. That's 3 groups of 3 frescoes. The riddle mentions 3 guides above the travelers. We must examine the frescoes, seek answers there. I'll advise you about the riddle, but I will not take part in disarming the device. I've got a bad feeling about this. Debería mirar los frescos. Soy el acertijo. 2 de tus homes y tú debéis colgarlos en las placas con la presión adecuada. Es un seguro. ¿Lo escuchar otra vez? One buffoon less. I wager we have a few. A group of travelers wandering through the dark. 3 guides above them, so 3 were marked.
At night they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain vault, its riches untold. Primera frase. What do you think of the first verse? I would say it describes a serpentine dragon swallowing its own tail, which represents infinity and thus time. The hourglass likewise symbolizes time. In this case, the time of the traveler's journey. I believe it's the dragon constellation. It would be visible at night. What's more, sources on alchemy invariably portray dragons as winged, and as an accomplished alchemist, Gehenna would also be a competent astrologer. The verse must refer to the constellation. In alchemy, the winged serpentine dragon represents prime matter, an essential component in the process of alchemical transformation. The verse seems to indicate the allegory illustrating that transformation. Dios. Vamos a analizarlo luego. ¿Cómo rezaba esa línea? Can someone remind me how the line was worded? The first verse was, "At night they trailed a drake serpentine." Vale. Vamos a analizarlo de nuevo. What do you think of the first? I would. No, sí, eso vale. No puedo guardar mierda. It should be the dragon constellation. I shall take. Segunda What do you frase. think of the second verse? To my mind, it speaks of the white rose, symbol of the Order of the Flaming Rose. You see, the fresco itself resembles a coat of arms, and in heraldry, silver is rendered as white. So the Silver Lady and White Rose are one and the same. I think it describes the full moon. In alchemy, the moon represents both silver as a metal and the feminine element. The order remains largely unknown in the south, so the White Rose seems unlikely. Every Nilfgaardian, on the other hand, has heard of the Imperial Nausicaa Brigade, which has the Death's Head as its symbol. The brigade's name is female, and they say death follows the unit. So the Silver Lady could very well be Nausicaa or the Death's Head. La cabeza de la muerte. It's the skull, or at least it should be. Allow me. Tercera What do you say frase. to the third verse? It describes the precipice, the ravine amidst mountains. An ancient rule in alchemy states, as above, so below. The vault is the ravine into which the riches of the mountain flow. We must read the third line literally. To me, it suggests the Mahakam Mountains and its mines, from which dwarves and gnomes extract many ores that are invaluable to alchemists. Those mountains are a vault in and of themselves. The verse is not literal. In many legends, towers are in fact vaults, which the hero must penetrate in order to rescue an imprisoned princess or find a long-concealed magic item. The mountain vault is the tower. Vale, ¿cómo rezaba ese verso? Can someone remind me how the line was worded? The third fragment mentioned a mountain vault containing untold riches which guided the travellers by day. La montaña recortada contra el cielo. The mine entrance in the mountain. I'll stand next to Vamos a intentarlo. Take your... Count. As you will. No va a salir bien esto. No. We must try another combination. Claro. Algo ha petado. A group of travelers wandering through the dark. 3.
At night they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain vault, its riches untold. Estas riquezas. Primera fase, el reloj de dragón. Reloj de arena. I shall take that. Segunda frase. Probemos la rosa blanca. Vamos a analizar otra vez. To my mind, it speaks of the white rose, symbol of the Order of the Flaming Rose. You see, the fresco itself resembles a coat of arms, and in heraldry, silver is rendered as white. So the Silver Lady and White Rose are one and the same. I think it describes the full moon. In alchemy, the moon represents... The order remains the brigade... Creo que es la luna. I think it's the full... Allow me... Tercera frase. Contra el cielo, el abismo, el precipicio. It's got... Let's take you... Count me out. Ah, esta vez he elegido el precipicio. Está mal. Mierda. We must try another combination. ¿Pero cómo sé cuál está mal? Estoy seguro que es la misma línea. Estoy casi seguro que es la luna llena con el primero. Era la luna llena, el otro era... Creo que me equivoco en el último. A ver. One buffoon less. Primera frase, el reloj de arena creo que es. Segunda frase, la luna llena. La tercera frase, la montaña recordada contra el cielo, el que he dicho la primera vez. Vamos a intentarlo. Count me out. Vamos a ver. Si solo uso una manera para saber si lo hago bien o mal. Yo no soy nada seguro. Mierda, está mal. We must try another combination. Shit, you stink. Vale. ¿Qué haces, Shinji? Vale, eso no ha funcionado. Primera frase. Sigo pensando que es el reloj de arena. A ver, es una frase, la rosa blanca. La frase, la torre. Pensarlo. Yo tomo la torre ahora. Torre, eso está. No. We must try another combination. ¿Cuál será la combinación? Too bad about Gaspar. Vamos a ir dejando aquí. Yo voy a ir pensando, gente, voy a ir probando en el siguiente episodio y averiguaremos cuál es. Pero nada, muchas gracias por ver este episodio y saber que tienes que hacer, darle like, for, suscribiros al canal si no estáis suscritos para más episodios de All Plays. Y en el siguiente episodio continuaremos con la misión y averiguaremos cuál es la respuesta. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Buenas y adiós.